Bon, tu vas m'expliquer comment tu peux très important. On a mukini tu ndio tunaanza kuijenga. Eh? Sheba commerçant, tutoke mbele mambo ya mapolitiki ile. Inafaa tuwalete bantu chakula, una machakula kuna uzia mapori. Kule kwa Mkobe Kazadi, kukabalo, kumusumpa, kusandoa, kwa chefu kaponda, kule kunene Benansumpi, kubanaka lambai, kule kote, kule kumafizi, nini, kumachakule kuna uzia, kule fe chinene mangombe, fe chinene mbuzi, fe chinene miwa munene, murefu, sa vile kumweka. Donc, bitu biko mingi sana. Alors, inafai tuyue, tutavileta na nini, papa bangana jenga mabarabara. Tout besoin de il va être ma camionnette de chantier. On a luxe, il y a kitoko, il y a endurance, consommation kiloko, il y a kutembea mu barabara mu ville, unaweza na kufeti, unaweza na kwenda kukazi, tampa kile mwanzo na mu chantier. Unaenda kuzunguluka mu chantier, fashi manger lourd, fashi unaenda kupeleka makani mabriki kama masima kama ni nini, puis unaanza manja pour kuba masompe, manini, kuba mifuko manini tout ça, et unapeleka kwa bantu chakula kule bya mville, bya mville unaleta mu village, unaleta mu ville. Même conseiller le meilleur camion, camionnette Missouri, ni Ford F-150, Ford F-250, Ford F-350, 450, les séries OTL. Comme Ford E, F-150, F-250, etc. Ça, mon gars, mon vrai, le motokai, jo bitu mingi, ni boga na Miranda, jamu vionake, chofesha karibu, weka Ford pale one comparaison. Pièce de rechange, ni téléphone paf, nani pièce de rechange nanguka. Kaje tu shetu kuna fanya ni Dumich import export. Tuko na miotoka tuko naoshisha ya occasion au ya sasa. Au unatafuta we moya, unapata Canada, États-Unis, shetu tunakubebea pouf tunenyangula tunaka bateau na telemuka Dar es Salaam. Unaweza pale unapeleka Lubumbashi, unapeleka Kinshasa, bon, tunapeleka na Matadi. Ça iko cher. Donc patia cotation, facture utona kwenda Matadi ko cher, jiku unapitia Brazzaville, baba na wampata mfranga yetu. Mekana unapitia Dar es Salaam, inaenda Lubumbashi na panda venda Kinshasa kwa moins cher. Uliza tu, utakueleza. Unaweza nauza. Chez tuko equipe ya bantu. Mas wanaenda wana inspecter, wana vérifier, moteur que bien tout est bon, que ça va conseiller, tu vois ma photo réelle, que ça va conseiller comment il a fait user à pan, comment il a fait réparation à pan, comment kilométrage de kule ni yakwere à pan. Jo vishi tu kuna fanya, angarambele Ford F-150. Uko besoin na motoka fulani, una tuita tunakambia vile iko, hein? Regardez un peu. Et il est Ford F-150. Garage ni jamaa angalia. Matata, garage. Aizama kele. Angalia motoka. Iko na hapa 2 tonnes pour non. Quand vite on a renforcé à kwetu, on a renforcé ma ressort attends on appelle nda kufanya transport Kolwezi, na wama bintu ya luxe, na kasumbalesa, unayaja bintu tena ya karoseri. Pale hiko na kokota karoseri ya nani, ya 20 tonnes, palono, kuya 30 tonnes na 20 tonnes. Ça dépend vile hiko. Et puis kama uko nauza, na faya uyue ni 4x4. 4x4, angari ya matata kabisa. Bon, mnisuzeko image haina bien, tutafanya montage bien, tunasangaraji unapita mai, gari ya. Regardez. Vraiment. Les motokas, il est qu'on avait bintu na bantu. Pas il y avait 6 personnes. Hein? Banene 100 000, 6. Banenga banene. 100 000. Non. 6. 3 kumbele, 3 kumukongo. On est quand même à l'aise, ça comme au salon. Regarde, je voulais quoi en tout cas. Hein? On a. On a pardon, on a le motoka,
unatembesha uko sur. Unaweza kwenda Kolwezi 2, 3, 4 fois par jour. Oui, moins je n'appelle. Unaweza kwenda Bunkeya, unaweza kwenda Kakanda, unaweza kwenda Kasomeno, unaenda Kasenga. Fasha tunaenda ina panda milima. Tametemama video mtaona. Iko na panda milima, saa kuna milima. Iko una kanyangtani ma volant normal, imaginez, hein. Mais ma baie coûte moins cher. Ça par exemple, il y a 2010, rendu à Dar es Salaam, inafika pa Dar es Salaam, inafika pa Dar es Salaam. Manake unaiuza kisha unaleta makuta ya kulipa mai, unaenda pa Dar es Salaam unaibebea pale. Mabei yake inaanzia pa $10,000. Angalia. Iko nguvu kushindia nani? Kushindia Tundra. Juu Tundra ba Japonais baliwa modeli ya nani? Ya F-150. Donc kwa ingine inaanza pa 10,000, 12,000 nini. Kwetu iko ma 20,000, 25,000. Shona kiko moins cher que Tundra. Et puis ni kutoka Amerika. Ile kutoka Japon, yo inaanzia pa 30, 40,000 nenda euro. Jo il en tout cas, unaita tu ku numero ya téléphone fixe ni +1 613 701 2374. Kama biro isha kufunga, unaacha tu voice, unaacha message, pata tutakurapele. Kama hauna besoin na bleshi tukunavyo, mais u besoin metoka ingine. Jua uko Amerika, fuso iko wako, kanter iko wako, manini arrière iko wako, nini mametoka mingi ile mnayo kule huku iko wako. Tuwe tumetoka sa ketch tu kwako twa mingi bei kiloko. Alors on a téléphoné tout, il est fixe. Ou on a téléphoné ku WhatsApp, ne pas ajouter na Instagram, ni +1 3 4 3 9 9 7 7 4 2 4. Ni Domich Import Export. Que Dieu vous bénisse.